when they will eliminate whole of the Kurds, and when they will remain nobody from the Kurds, but they will remain the things what they was doing, the story, and therefore you can't eliminate it. It's impossible. The imperialism is doing it. They are eliminating the cultures, the colors. No, for them it's very normal to eliminate 40 million peoples. We must think what is before all capitalism. It's not only capital, it's also capital, it's also the power of money, but under this power of money, under this mentality, the first and the fundamental thing is the power, potere, la mentality of power. Necessary to analyze the society. You must analyze the woman. When you will see the situation of a woman, then you can understand the whole of in general the situation of the society. Revolution is this when you will change this mentality of patriarchalism, and you will see the women like a nation. It's another nation, and therefore we have begin to analyze this. Ideology of the woman, genealogy, we are calling it Kurdish genealogy, the logic of the woman. And this world don't know the woman. For this world, there don't exist a logic, a mentality, the ideas of woman. En 2015, un grupo de internacionalistas viajamos al Kurdistán para conocer cómo el pueblo kurdo construía la revolución en Oriente Próximo. Esta película pretende ser un reflejo de las experiencias que tuvimos y como cualquier imagen no es la realidad, sino el punto de vista de aquello que vivimos. La idea del viaje era entender mejor la forma de solidarizarnos con el pueblo del Kurdistán y descubrimos que la solidaridad no es una labor de lucha unidireccional llevada a cabo por activistas privilegiados, sino un proceso que contribuye a la emancipación de todos los involucrados. Suriye, İran, Irak, Türkiye. Başur, Irak. Rojhelat, İran. Bakur, Türkiye. Rojava, Suriye. Syria. Okay. I have to remember. Yeah. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, debido a las políticas colonialistas de Francia y Reino Unido, el territorio del Kurdistán fue separado y encerrado por las fronteras de 4 estados: Turquía, Siria, Irak e Irán. Son cerca de 40 millones de personas, a quienes se niega su identidad, se encarcela y tortura por hablar o cantar en su lengua. Nuestro viaje comenzó en Ahmet, considerada la capital del Kurdistán. Ahmet está en la región kurda de Bakur y se encuentra dentro de las fronteras de Turquía. El nombre turco de la ciudad es Diyarbakir. En Ahmet asistimos al Newroz, el Año Nuevo Kurdo. Es una celebración cultural y política que estuvo prohibida hasta el año 2000. En los últimos años, debido a la ruptura de negociaciones con el Estado turco, también se ha prohibido en algunas ocasiones. Visitamos a diferentes colectivos y movimientos sociales kurdos. Con ellos aprendimos sobre su forma de organización política y nos descubrieron cómo es la vida bajo la ocupación del gobierno turco. Una de las primeras personas con las que entablamos debate fue Banu, una abogada perteneciente a la Asociación de Abogados de Mesopotamia. Özel yetkili mahkemeler aslında bilinir istiklal mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri,
Sonra özel güvenlikli mahkemeler, akabinde terörle mücadele kanunu gereği faaliyet yürüten mahkemeler olarak Kürtleri her daim yargılayan, ağırlaşmış ve uzun süreli hapis cezalarına mahkum eden mahkemelerdi. Normal bir mahkeme olarak düşünmeyin, öyle tasavvur etmeyin kafanızda. Savunma hakkını zaten kullanamıyorsunuz. Size hiçbir şekilde delillerinizi göstermiyorlar. Savunma hakkı vermiyorlar. Kendi mevcut yasalarına bile riayet etmiyorlar. Tamamen özel olarak seçilmiş hakimlerin, savcıların oluşturduğu bir oluşumda bir halkın gerçeğini inkar etmek, halkı bir nevi imha etmek. Çünkü eğer kendinize muhalif gördüğünüz bir kesimi terörize ederseniz onu cezaevine atmanız da meşru oluyor devlet nezdinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynen bunu uyguladı. Bu sebeple Türkiye'nin, yani Kuzey Kürdistan'ın bir parçası olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir cezaevleri çoktur. Biz hükümlü ve tutuklu olarak tabir etmiyoruz, tutsak olarak tabir ediyoruz. Çünkü bu kişilerin esasen tek suçu düşünceleri ve bu düşüncelerini ifade edişleri. Devlet cezaevine atarak kişileri düşüncesinden tırnak içerisinde ıslah etmeye çalıştı. Yani bu düşünceden arındırmaya çalıştı. Zaten F tipleri cezaevinde kurarak buradaki tutsakları birbirinden ayırmaya, örgütlülüklerini parçalamaya yönelik yaptıkları bir hamleydi. Fakat bunda başarılı olamadı. Zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir Kürt terörle mücadele kapsamında ömür boyu cezaevinde kalmaya mahkum ediliyor. Buna rağmen o insanın cezaevinde yaşama dair nasıl bir tutkusu, umudu ve yaşama savaşı olduğunu görebiliyorsunuz. The group. Benim açılmadı. Koma şimdi azad. Koma. This is from North Kurdistan. I need one people that explain me all the singles. Bunu sürekli yaptı ama cezaevleri Kürt halkı nezdinde bir direniş kalesi ve barış kalesi olarak inşa edildi. Yani devlet kendi yapmak istediğini bir süre sonra nasıl boşa düşürüldüğünü gördü. Çünkü çözüm sürecinin başlangıcı, Türkiye'de yürütülen müzakere sürecinin başlangıcı cezaevinde tutsakların ölüm sınırına kadar gelen açlık grevleriydi. Açlık grevi süreçlerinde esasen bizim de tüm günümüz cezaevinde geçiyordu. Her gün arkadaşlarımızın gözümüzün önünde nasıl kilo kaybettiklerini gördük. Açlık grevinde olmalarından kaynaklı. A escasos kilómetros de Amed, la ruta nos llevó hasta un campo de refugiados yazidís, provenientes de la región kurda de Irak. Se trata de una minoría religiosa de las más antiguas de Oriente Medio. Su población ha sufrido a lo largo de la historia 73 genocidios. En 2014 se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia ejercida por el Estado Islámico contra su pueblo. But when they came to Sinjar, it was different. They began to cry because the people in Sinjar, they were all of them Yazidis. Most of them were Yazidis. They began to kill all Yazidis, women, children, and men. So after the day when they come here, the day they come to the Sinjar, at night about 1 o'clock, all the Kurdish forces they withdrew, escaped, and left all Yazidis in ISIS. They do not warn us about that. So at the same day, the ISIS killed more than 5,000 of Yazidis and took more than 5,000 of Yazidis, most of them women and children. And still there is more than 5,000 Yazidis in ISIS captivity. So everyone tried at that day, everyone tried to save his family, to reach to the Sinjar mountain.
And then the Yapaga fighters, with the Yazidi, some Yazidi joined them. They come through the Syria border. They made safety path and they saved hundreds of thousands of Yazidis through the Syria border. يعني قلا كدما تأثير كتي وقلا ممكن. دام تأثير كتي أم تعذيب قرين وخاصة أم يزيدي. أم حيفا كهيلا مقولك عذباندين. بيشتي هنجي أم اختيار قرين. يا تبسلمان ببي يا سريت ببرم يا $50,000. ما $50,000 دايدين. كم يوم يزيديون بس. عرب تنه بردان ببرا بس يزيدي هنا. يعني شنو التعذيب تقول ما كرين. شو تشتغل؟ يعني الناس نكرم بيجوا هموجين. يعني هي نهاية كيف بيجي الله وبرزة بترسم. يعني مش نافع خذي ترسالين. أبغى مسرجي كرين داريما. كشتين. لبرتك كسي شابك. شنكس؟ والله نزيد شهر حبي حبك. ¿Lo que les hicieron o qué? Durísimo ha tenido que ser, porque mi jean no ha podido decir palabras, no ha querido traducir. Lo único que han dicho es que no quieren volver jamás a Irak, que no confían en ningún iraquí, que no confían en nadie, que prefieren morirse aquí, que prefieren que los maten aquí a volver a Irak. Poco a poco, nuestro corazón se hacía más duro, pero a la vez más tierno. Pese a las historias que nos contaron y lo que habían sufrido, estas gentes eran capaces de transmitir sensaciones de alegría. Esta es una parte fundamental de la resistencia del pueblo kurdo, estar alegres para sobrevivir. Nos hacían más conscientes de lo que sucedía a nuestro alrededor y de cómo el poder pone a su servicio el horror y la crueldad sin ningún tipo de miramiento. Aprendimos que frente a esta opresión los kurdos anteponen la solidaridad y el apoyo mutuo. Los activistas nos acogieron en sus casas, nos enseñaron su ciudad, nos cuidaron como sus iguales y continuamente debatíamos sobre ética y política a golpe de té dulce. Con ellos visitamos los edificios donde trabajan algunas de las organizaciones que componen el sistema del confederalismo democrático. En la región de Bakur, el Movimiento por la Autonomía Democrática está apoyado por el GDP, Partido Democrático del Pueblo. Es el tercer grupo parlamentario más grande. Muchos ayuntamientos de ciudades turcas son gestionadas en base al confederalismo. En los últimos años, muchos cargos políticos han sido detenidos. La KJK, Confederación de las Mujeres del Kurdistán, es la organización dedicada a la liberación de las mujeres. La organización espejo, donde participan mujeres y hombres, es la KCK, Confederación de los Pueblos del Kurdistán. Ambas están dedicadas a la puesta en práctica del confederalismo. En las 4 regiones del Kurdistán, estas estructuras buscan la autonomía y la soberanía, sin la intención de crear un nuevo Estado-nación. My name is Şehbal. I'm working for KCD for ecological perspective of Kurdistan. Planning is to establish this area, Kurdistan, on the base of ecological perspective. And this is the lifestyle. And this is a struggle with whole capitalist system. Ecological system means to live in peace with human beings and also with whole natural creatures. Human is not on top. All other creatures we are all equal, and we have to respect
them. State system, national states are dividing people between cultures, between borders and all other ideologies. If we see the life on equal system with nature, you don't need borders, you don't need a huge energy system, you don't need military system. En las viejas calles de Ahmed visitamos un histórico edificio inundado de fuerza positiva y alegría. La Academia de Genealogy se dedica al estudio de la ciencia desde el punto de vista de las mujeres. Es uno de los principales espacios para el movimiento de mujeres kurdas en Bakur. Nice to meet you. Nice. Thank you. Like Sarah. Like Sarah. I'll make the picture 1 second. Yes, like second. But as well, we want to explain a little bit about education, healthy women's movement, and everything. We are so interested in me, personality, I'm interested about the women Kurdish struggle. Yes. Women rights and the organization about women's genealogy and maybe what they think about Öcalan books of women and everything. Devlete hizmet ediyor ve kesinlikle bir özgürlük arayışı yok bu sosyal bilimlerin. Çünkü sosyal bilimler tamamen devletin üniversitelerinde, mekanlarında, yasalarına takılmış, özgür değil diyor sosyal bilimler. Bundan dolayı da kadınlara kendi bilimlerini yapma, kendilerini tanıma, kendileri adına düşünme önerisini getiriyordu. Noktasında yeterli kalmamıştır. O yüzden de daha radikal, daha sistemsel, daha kuramsal bir çözüm noktasında bir yöntem arayışına ihtiyacımız var. Biz bunun adına da jineoloji diyoruz. Yani kadın bilimi. Onları tekrar eleştirerek, tekrar şüpheyle yaklaşarak kendi bilgimizi açığa çıkarmaya çalışacağız. Örneğin kadın nedir? Kadının doğası nedir? Kadın neden eziliyor? Neden sömürülüyor? Bu sömürünün altında yatan gerekçe nedir? Hem tarihsel, hem toplumsal, hem de güncel boyutuyla bu tartışmaları yürütüyoruz. Bölümünde özgürlük sosyolojisi olarak değerlendirmek istiyoruz. Ve inanıyoruz ki jineolojinin bilime getirdiği, sosyal bilime getirdiği eleştiriyle birlikte tüm bilim dallarının eril zihniyeti, o ataerkil zihniyeti, o tekçi zihniyeti, bütün bunlar tartışılacak. Bunu biraz daha alanlara çıktığımızda, örgütlenme yaptığımızda görebiliyoruz. Biz mahallelerde, meclislerde örgütleniyoruz. Yani komün yaşam, komünal ekonomi, ekolojik yaşam böyle örgütlenerek mahalle meclislerinden il meclislerine geçiyoruz ve o konfederal sistem dediğimiz özerkliği, yani otonomiyi kendi yaşamımızda, kendi irademizle, özümüzle açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bir paradigmamız var. Bu paradigmamız demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma. Bu paradigmayı bütünlükle hayata geçirebilmemiz için meclisler kuruyoruz ve mahalle meclisleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca partimiz var. Siyasi partide de kadın sorunları gündeme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aktarılıyor. Bunun takipçisi olunuyor ama biz asla kadın sorununun sistemden bekleyerek, sistemden isteyerek, devletin çözmesini bekleyerek gelişebileceğine inanmıyoruz. Dolayısıyla aslında bir kadının uğradığı şiddetin çok sistemsel olduğunu, çok bilinçli olduğunu, çok ideolojik olduğunu biliyoruz ve buna dönük de çok ideolojik bir cevap vermemiz gerektiğini savunuyoruz. Ancak örgütlü olmakla ve zihniyet gelişimi yaratmakla bunun mümkün olacağına inanıyoruz. Kendimiz, kendi özümüzden, kendi mahallemizden yola çıkarak.
Entre lo que viví y un poco lo que me contó Mizkin y lo que me ha contado Ivo, pues he tratado de plasmarlo de la mejor manera posible. Habría que buscar esto. ¿Lo de él o qué? Sí, por ejemplo, si el nombre del campamento era este, seguro. ¿Tú no tendrás alguna foto? Sí. I am volunteer. I working with activist people in here. My job is I am translator. Culture center is organizations of people. How I want to explain for you. When the people coming from another country, like Spanish, like Germany, like another things, they make date for him. They make organization. You should to go this camp. You should to go to Avesta, Dabu. You should to go there. Culture center in here, Kültür Merkezi. It's give the refugee people in Syria, especially Kurdish people. They give him everything, food, or machine for the washing the clothes, everything they give him. Before the life in Syria is very bad because the Assad government and ISIS and before it's al-Nusra. They take any people, they say you are Kurdish, they catch him and they take him in the prison or maybe sometime kill him. Yes, and about now I don't have ID card. I don't have ID card because I am Kurdish. I don't have. Our doctor, our assistants. Merhaba. Egemen, Olmo, Shara. Olmo. Nice to meet you. Merhaba. Merhaba. You must going. اهلا وسهلا اهلا شطوا لنا بوشن ماشي دار بوسفن Medicinal help comes from many parts of the world, not just from the Kurdish regions, but from many countries all over the world. The need that's present in Kobani, those medicines are set aside and then they're sent across immediately. There's a health team. The health team goes around the camps, form these amateur teams, health teams from within the camps. So people who live in the camps themselves are part of amateur teams. These teams work together in determining who is ill and what kind of illness it is and what kind of medicine they need. Bu nedir? Kahve bu fena. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonu ve genel olarak soğuk algınlığı, mide sorunları yaşıyorlar. Artı kronik hastalıklar var. Gebelerimiz çok fazla. Çocukların aşıları yok. Çok az. Belirgin olarak bunlar var. So our perspective is one that bases itself on people managing, governing themselves, because we reject the state and these power relations that form around the state completely. We also reject, in terms of health, in terms of how we manage our health work, we also reject capitalist system that is completely based on consumption and that transforms the population into like a sick population. We come from a perspective where we don't completely reject modern medicine. Instead, we're trying to kind of bring modern and natural medicine together in a different way. So we don't believe that
some kind of medicine would be enough to fix a problem that happens or is the only way to fix a problem that happens within the body. What we are trying to do is put this into practice and to kind of spread throughout society the revolution that happens within the body itself. So the human body is also a space or a place for revolution, and this is how we approach medicine. Great. De ce beji joară? Beja. De ce coazi? The children want turn to Kubani. Haval is friend. Okay. Children say to you, Haval. تيلي ما قلنا ما جيما تشتك نحشت كنا عم بقرنا وليد وهند كيف دي زي هند كيف بشار دي صار كثيرنا برئيس ما هو مجنون شاريك. Sabi, you want cup of tea? The human calling you. Okay. نه امیواره ام سنیب مال خالر کاتن مزاری راکه تشک خارن امرویو مزاری خارکر امرویو ما خا اماد نکوبانی مادی کوبانی جبری ما در ام دخوازه نه و دقیقه من هم No too close. تمام اول اجا بيجي سروق ابو انوار الزمان مسكين باصع مش كتير خدنا خير ايوه ايوه از بيجي كده جدي يا باصع ياك كيف انا لا مو ولا صبري bir var bana ne bu kan Tamam, tekin geçiyor ne yapacak? Ders kaşır. Panik tıkarı bahsa şarbiki. Tamam. Cevabı. Günlük hayatın kubani. Erişi makır, damak hayatın kubani, şar gram bu. شري جرام بو Cevap tüketi ne yapacak? Cevap tegot azabike ve ne yapacak? Bir irade khas kadar yani ev tişteki zahmet ev tişteki pır zahmet te hicda sali te pır küçüki o devi emrede pır khalik nikare bir cesaret hara جبو ولات خواه جبو پارستنا گر جبو پارستنا ولات خواه جبو آنی زحمت و اسکر اوی تشتی کمرو چیش بو که گلی ما کوچبر بو که چا داش هاتی رشی ما کرد سر ولات ما خراب بو جبو آنی زورا ما هات اجتولی بو جبو گر هری مازن چی بو زوراته چو؟ هری مازن هری مازن جبو کوبانی جبو آخو ولات ما جبو آخو خواهم بپارید yani pır hemen şehit bun, pır zaruk meren. Pır avvale me şehit bun, pır bombalci, hatta askeri Türk bombal ser sinor David na gel bara nada. Avzura madad, pır avvale me şehit bun, hatta برای مشتی da şehit bun. برای te چند سالی bu naviç bu? برای me 24 سالی bu, şevger navi خواه.
مش جاز حتى نختار خون جريم ده اجتاك ولا عردين نايبس بابا بس بنا يدنور وشتكي sağ ol. Şevger ki çok şehit ki? Şevger vakti tercirat kapı Türkiye'de bu. مرا ایش خدا نزانه بس که قوات مرا واره اونا هیچ کس نه سرکفتن آمیه tahmin ete de çenme yaji sal ezbejim yani çenme adabe xlas bu که همه قوات مرا واره ایوان نتشاکه ایمه بزیان سرکفتن آمیه همه سلاح گران ترکی داده وانه دیسا قوات جوان رتیه تی بچه خودی تی یعنی شکر اول می کد بر سینور دا اید داری دا وانا دیبون وانا اعلان کرد ای که نوبت دیگرتی وانا بخواد دی دگو کشتو ترکی قوات داده وان هوا شنو بجیم saat baş هوا از خود فاتش هوا خادی دنگی خواهیم را گران رنگی درویش و سوارا Aquella noche nos dieron la noticia de que era factible cruzar la frontera. Después de la larga espera y de casi perder la esperanza, parecía que por fin sería realidad el deseo de ver la tierra libre de Kobane. Nuestro paso fue sencillo. Respiraciones entrecortadas, sirenas azules de los jeeps militares, el viento que agita, casi un hermoso paseo a la luz de la luna por las verdes colinas del norte de Rojava. Cuando llegamos ya habían apagado el generador, por lo que no había más luz que la de nuestras linternas. Miel. 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 English. Honey. Spanish. Spanish miel. English. Honey. Huh? Honey. Corn. Corn. Africa. Never problem. Ama Rojava'daki durum daha farklıydı. Oradaki insanların bir kimliği dahi yoktu. Sürekli Esad rejimi altında sürekli bir baskı altındaydılar. Esasen bu birden ortaya çıkan bir durum değildi. Her halk ister bu hakkıdır, kendi kaderini tayin etmek ve buradaki insanlar da bu kararı verdiler ve yaşamları uğruna da olsa bunu göze alarak savaştılar. Suriye'de Rojava bölgesinde, özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgede şu an hakim olan bir güç var. Orada insanlar kendi kaderlerini kendileri tayin ediyorlar. Bir toplumsal sözleşme imzaladılar. Bu sözleşmede orada yaşayan halklar ki buna Türkmenler de dahil, Türkmenler, Araplar, Asuriler, Çerkezler, Kürtler hep beraber yeni bir yaşam kurdular kendilerine. Kendi söz hakları var artık. La primera mañana en Kobane, nuestra guía nos ha llevado a dar una vuelta por la ciudad. Una ciudad devastada en gran parte por los 38 coches bomba del Estado Islámico. La noche anterior
nos habían recibido integrantes del movimiento de liberación kurdo, con las que mantuvimos una intensa conversación sobre la revolución y cómo ésta ha de realizarse. Una conversación plagada de reflexión y autocrítica. Pudimos observar en ellas una profunda modestia. Todavía no se calificaban como revolucionarias. Esa noche perdimos la noción del tiempo. La magia de estar con alguien que cree realmente en la revolución que está construyendo a cada paso que da llenaba la habitación. ¡Ey, al cole! Only in the city we have more than 2,000 children what must go to the school, but from the children they can only 250 children visit the school, and they have 2 classes. In the city we have only one school. The school is, they opened it since 2 months. They are waiting of teachers, they are waiting of materials. Before the revolution they couldn't speak in Kurdish, and so they grown up with the Arabic language. And therefore we will give the first lessons in general like language, the Kurdish language. We need to teach also them, the teachers, because they are normal young people. They have studied in the universities, and so they don't know very good the philosophy of the ideology of this democratic system. We will that we teach. We have another system to teach the children, not like the state, not with the mental of the state. Or they will have the right to learn all the things what they must learn, the reality of the life. But they will also know capitalism and also know democracy, and they will decide by themselves. They will have this power to decide by themselves, and they will also create the life for this. This school was destroyed, and the children they have make this classes. They don't wait for another one. They do it by themselves. We must attend with the psychology of these children. They lived a war, they lived a very difficult period. When we don't educate these children, they will inventing maybe bad people, bad humans. And therefore needs also education of social, in the social way, like pedagogues here and other persons what can teach the children, what can understand the world of the children. And this is very difficult because the teacher have lived the same thing like the children. Suriye'deki durum bu şiddetin giderek artmasıyla biraz daha artık kendi sözlerini söyleyebileceği, kendi kaderlerini belirleyeceği bir aşamaya geldiği zaman bu kantonlaşma kararı alındı. Esasen bunu bir çözüm arandı. Evet, biz bize dayatılan şeyi kabul etmiyoruz, fakat bizim alternatifimiz ne? Bu çok uzun tartışmalar, uzun görüşmeler, halkın talepleri alınarak bir kantonlaşma fikrine gidildi. Bu kantonların bir yönetimi var. Belirli bir yasa etrafında bir araya geliyorlar. Kendi meclisleri var. Ama bu meclisin içinde kendi öz örgütlenmeleri de mevcut. Pueblo, I don't know how to say it. And we are here trying to make a documentary about the humanitarian corridor, about the refugees and about the situation of Kobane and about the war. برخدان کل کوان چیوی یعنی یک تخ یا کرن انو
پیشروج سوری آبراتیه و دموکراتیه و وکهویه. سوریا وكي باري رنجك وبارتياك حكم بكي ام قبول ناقن يعني. President of Kobani, the woman co-president go to Kobani, go to the France state and speak with the president, and I want to know it. How is the relationship with this capitalist status and capitalist governments? جبوي سردان نسرين عبد الله وآسيا عبد الله ذات نقابة يعني ام جبوي ما انساني جي شركة لفي داري كوباني لهمبر ترور داعش ما شركر بس بلكي كسن ألماني جي هاتن كوباني لكيلاكي بكي ساكنين كسن إيطالي جي وإسباني جي يعني شطاب هاتن كسن أمريكي جي هاتن جبر زانن لفي داري أنيا إنسانية أنيا مروباهية لهمبر ترور داعش تضامن بالرجعة مرحبا. Como negro. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han detenido a un amigo suyo que volvía de Kandil, se lo han llevado los turcos y lo han tenido detenido, pero bueno, ya lo han soltado. Hombre, creo que tiene razón el chico italiano, que hay que tener mucho cuidado con el tema de los políticos, ¿no? De que al final terminen tomando poder y tal. Por otro lado, pienso, es su experimento. Y sobre todo que a mí, si me dicen que los CDM son los que realmente escogen a través de los representantes y tal, yo entiendo que lo que no se puede pretender es saltar de la mierda que tenemos ahora a la utopía en cuestión de segundos. La sociedad civil se organiza mediante una red de asambleas locales, bajo el paraguas del Movimiento por una Sociedad Democrática, TEFDEM. Paralelamente, Congre y Hasta es la confederación de movimientos y asambleas de mujeres en Rojava. Cada barrio y ciudad de Rojava se organiza en una comuna o asamblea. Estas se componen de 7 a 200 personas y son la manera de autoorganizarse y decidir sobre las necesidades y preocupaciones colectivas. Hay 2 niveles más de autoadministración, la asamblea de la ciudad y la del cantón, compuestas de representantes electos desde las comunas. Paralelamente al sistema de asambleas, hay un gobierno que tiene la función de administrar las decisiones que éstas toman, organizado en 3 consejos: legislativo, ejecutivo y municipal. En el almacén de intendencia hablamos con el coordinador, un miliciano integrante de las IPG, que ahora no podía combatir debido a las heridas de guerra. Gracias a las traducciones de nuestra guía, las conversaciones iban perfilando nuestra visión sobre la propuesta política de resistencia del pueblo kurdo. Un momentito. Voi fate le domande e io traduco. Oh? Ok. Te preguntamos. نه شر همبری داشتی دما دست بکر تیبت دما کانتون روژاوا دبن سیستم خاصریا دموکراتیک یعنی جبو گلان تملی خوش مافی گلان دگره دا دست بکرن سرکتی دما اف سیستم دارونشتاندن اف سیستم هندک وقت دولت ناتویوت دولت دیترش ترسک واندا دا Poi, come sapete, ha iniziato questo primavera arabo, che era la primavera dei popoli, era di tutti i popoli che volevano vivere in pace, in democrazia. E con questo periodo dei ribellimenti, di resistenza dei popoli, questo ha influenzato anche Rojava, i curdi oppure i popoli che vivono in questo territorio. Stiamo appoggiando e sostenendo il sistema di Rojava, la sistema autonoma democratica, perché è un passo direttamente, praticamente, per il confederalismo democratico, per in generale, sia il Kurdistan, sia il Medio Oriente, sia per il mondo. Stiamo praticando da 40 anni, prima di tutto, la pratica della libertà della donna. Sapevamo molto bene che ci siano anche attacchi contro questa idea, contro questa filosofia, perché sapevamo molto bene quando si liberasse la donna, anche così si può liberare anche la società.
così con questo sistema abbiamo avuto degli attacchi, soprattutto da parte di questo Stato islamico che si chiama ISIS, Daesh. Sappiamo anche molto bene che dietro di questa idea di Daesh è nascosta la nazionalità, idea capitalista oppure imperialista fascista. Sappiamo anche molto bene che non c'entra niente con l'Islam. Noi non siamo contro religioni, noi non dividiamo la società, noi non dividiamo i popoli. I popoli e la società è come una cosa dinamica, hanno molte cose insieme. Tutti hanno bisogno della libertà, tutti hanno bisogno della pace, tutti hanno bisogno di democrazia. Allora vuol dire che questo bisogno della libertà non è solo una libertà del popolo curdo, è anche una libertà per altri popoli, in generale, magari anche per tutto l'universo. Se pensiamo che l'essere umano come persona è un piccolo universo, allora quella vuole diventare libera, allora l'universo vuole diventare libera. Questa è una cosa dialettica e naturale che c'è anche in natura. E con questa filosofia che stiamo discutendo, stiamo educando ogni giorno e vogliamo anche vivere secondo questa ideologia dove Öcalan ha scritto nel suo libro ultimo, con il nome Difendere un popolo. You know what this is? No. This is a gas. Yeah. Yes. A gas of hoses, normal gas for the kitchen, no? They take in this Dynamite. dynamite and other things, and they the sand dusters. And this explode or no? This not explode, no? This no. Just be careful, no? Okay. This is a normal little rocket. Yeah, there is another coming one. Here, and so this. Yeah, one, no? another one. Yeah. Hello. Sí. By like homemade little bit, ¿no? Esas me parece que son las que hacen manuales. Sí. Debido al poco tiempo que pasamos en Kobane, no pudimos asistir a ninguna asamblea de las casas del pueblo. Sí que tuvimos la oportunidad de asistir al lugar donde se hacen las reuniones de los grupos autónomos de mujeres, conocida como Malajin, Casa de la Mujer. Se trata del edificio de Yequití y Astar, Confederación de Movimientos de Mujeres en Rojava, fundada en 2005 y que actualmente cambió su nombre a Congrastar. يعني أساسي خبطين كو هدفي ما تشي أجي ياك زانستا جن تديرو كده يعني جن جمونا كو كانوا بي خناص بكي جبركو أم حمد زانن كي الشخص جن دا جواك هاتي خستنا يعني جواك هاتي تنكرنا يعني تاني ند بايد رجلات نافين دا تاني نينا يعني جي تاني سوري دانا دا حمي جان دا جن الشخص جن دا جواك هاتيه هدفي ما تاني جن پیش خستن نه یعنی تاني جن آزاد کردن نه تاني هدفي ما نوعه یک جی تاني نه هدفي برنامجی مد یعنی دعوا مد تزوج برنامجی مد تاني آزاد کردن جن تاني نینه تاني جن کردی نینه تزوج کمی یکمین داد کنگره می یکمین داد یک جنین عرب جنین کرد جنین آشور همه جنین کرد هندره سوری دا جام بکن بحمي جنارة أم علاقات شبكن وأم كانبن حمي جنان جبركو درد جنان د سوري دا حطاني أوروبا درد جنان حميك يعني إيريشين هاتنا كرن تنكرنا الشخص جنتا تنكرنا جواكي بإرادة كرنا جواكي هذا في ما يكمن كي أم كانبن شن يك زانست خايد ديرو كي بي يك شي ببي خدي إرادة نغا جواكي جبونا جنين سوري تيبت مثلا ما شو مش بنو خبرين مثلا لجنة مي علاقتها هبو لجنة علاقتها إيه اتحاد نسائي هي السوري ده يعني يكيتيا جن إيه عرب يعني عرب أبناء دبن باسكي حزب بحثته خبر يخستن كرنا
انت بما دسبيك ما صار لي دون رواندا ما قلت متخزن مثلا موكي جيني الكرد رخصتنا ما هي نظام داخلي ما هي يعني تزوكا ما هي ام فيت تزوكي دنا دستوا ونجي بخونه مثلا امكان بهفدرا تشاو اتفاق بكن جبركو ايرشين لسر جناتين كرن ايرشين سر مثلا كشتني جناتين كرن اما تشاو بيشي بغير الا كشتني جنات شيبو بشترا امهرن ببيجن كا تشما كو هاتي كشتنا بريكو بي كشتن غرغم بيشي بغير ياك ادين مثلا ندري سوري دا قانون هنا يعني قانون يكو سيستم تشيكرنا قانون شنو مثلا بيجي جن مثلا شاهدي يعني هري بسيط مثلا چندرا محکمه که بکو جنک هره زلامک هره که اگر زلامک تنه به دو جن هر مثلا ما قلت لهم هنبري في قانوني دست بيكم هنبري في قانوني در كمان عاد ديان جن مثلا تكرين قلان هي دبكو ام فيت شرا سريع كبينن ام بهفرا مثلا امو كي جنين عرب جنين كرد جنين اسور ام فيرا شرا سريع كبينن ام فيا بكن يعني ما كان الرصد أكاديمية جدابه لبس لبدأ ما تذكر ده نوفند آیا کتی استربو لکیلا که به نوفند جنبیان هبو و برسکری که جنان حلب که مدگو مالاجن او مالاجن جیبو یا کتی استر جیبو مالاجن برسکری که جنان حل دکه و ذات جنبیجی او جنین کو کس خودی لوان در نکرد دهات نوع نوفنده ما ده نوفنده یا کتی استر دا درسی کردی دادا برجن من نخواندی بون یعنی ام جواکا که دابون جواکا ما پرانی خواه تویبت جن نخواندی بون وکی اول گوتی پرورده سر دیروکا کردستان راستی ها ربراپو دیروکا جنه سر اخلاق سر ام چاندا مدد چه هبو چه ما رجی هیرو ام جن تنوی حالی چرا جن به واتا بیا چرا جن به اراده بیا یعنی ما دو نوونده را ما پرورده دادم وزات جیوین و ماشی بردام بود. How they think that how we can re-educate the men, because if we only speak with the women, the men don't change, it's not going to be nothing. And as well, they thinking about putting some, I don't know, feminist classes in the schools for every children, it's not just from someone, you know, for every children, like obligatory subject or something like that for teachers. ذاتي هدفي ما ام تاني جني پرورده بكن ام بيجن تاني جن برا آزاد ببه وزلام جي إشي مجنينه ذاتي ده جواك ده برسكريك أبا جواك حميب هبدورا زانا نبه ويل بيشيا آزادية جن جي كلام تشيب بنا ذاتي أبي برنامج ده جواك ده باي يعني برسكريك أساسي آد جواك ده بكو جواك پرورده ببه جواک پرورده بوین تنه ام زلام تخنا خانی کی ام پرورده بکن ام بیجن وای نه ام ویرنگی نگرن دست Rukan, perfectly. Thank you very much. Rukan يعني كردي rukan. Rukan. Sonrisa. بديت ما جاوبت فيهم كر. Bash. I was fabulous. Thank you very much. Vedete qui facciamo qui un po'. They are doing here the meetings, the discussions, the seminars. Here. With the women here. This room. Shape? Yeah, that's what it is. I know. Our pairs, in my comrades, my female comrades. Ogni giorno senti che sono morti 10 compagni tuoi, che tu conosci molto bene, che tu hai vissuto con loro tantissimi anni insieme
però in un giorno tu perdi 10 di questi compagni. Non hai la possibilità di piangere, di sentire dolore. Devi essere forte, devi avere quella forza di sopravvivere oppure di resistere. Perché loro hanno dato la vita per questa vita, per questa idea. Allora devi fare di più per loro, oppure lavorare di più per loro. Questo vuole una forte psicologia, questo vuole una forte sentimenti, forte mente. حسب مناطق گران ترن نه تو شرف ناموس تبی گفت برای میگو کنگم والا کن گویی من گفته بگی نه گلمی نفهم خواهد ببینیشتن ها اینه که میوندیش کنه ببینید تو اینها وقتی هم از بینیم گفتن تو اری از بریم La verdad que sí, que tiene unas sonrisas estupendas. Al final la vivencia se nota en las fotos, yo creo, ¿no? Lo que hayas vivido dentro y todo. Tana berkhela khan. Shokh ve kriz geçirmeden. She's another campanera يعني للمومنتو. مرحبا أنا بربنر أرجنتين إسبانيا برازيل gelmiş. Bizim dostlardır. Tamam hoş gelmişler hepsi. Ben Fatih. Turkish government is but by one way they stop to attack us, fight against us in the Turkish part. But here with collaboration with Daesh, they attacked us. That means they don't accept this peace process. Practically, they don't want this peace process. And so in the political way, we understand this so. And Iran is attacking us, fighting against us in Hasaki, what's in a Kurdish city, in the canton. And that means only the Iran state, they don't will have a peace between the Turks and Kurds. And also by the same time, the imperialist, the capitalist state nations, they don't will that the Turks and the Kurds have a peace. Because they need this conflict between Turks and Kurds to have always here the problems, to intervene in military or in an economic way. For have always a reason to intervene thing here and saying you have problems, you can't find a solution, we are the big power, we can find a solution. And so they have created this conflicts here, this wars between peoples, between states. They will divide it, and they're trying to redesign the Middle East another time, another way. And we don't let this. We are saying that Middle East, the peoples in the Middle East, they have their own power to find a solution for their own problems. El final de nuestro camino se acercaba, pero antes nos dirigimos al frente actual, al sur de la ciudad. Kobane había sido liberada, pero estas ideas que estábamos conociendo necesitaban ser protegidas. Nos mostraron la importancia de la autodefensa para la liberación de los pueblos, ya sea frente al Estado Islámico o cualquier otra representación del sistema mundo. زو تطالان کردن او همون سیستما داشت هست نه تکیلین جپین می اسکری به گل را بری افدیه یعنی بری کن تیزانینن دیارتق تای پینه بکه نه وکی زین اسکری آستا جپا دا واسه بیر هاتن ناف گل نینه تانی görevin cepheme askeri yani beşin askeri kunha cephada cidigin kariyan tani parastane ev ravşa şerda beji ravşa ne şerda beji tekili xuzede be gelnine muhatab cephin kuvvetin me askeri yani muhatabin me bxul cudane
yani tekiliye çe be Danistan'daki çe beci ev reka siyasi yani reka vak peyda vak rehberi kantoni vak veziri parasını baş şekilde dedi be artık da pinev gibi başa مرد کارم صابجه هر دویت کارم بیشم که مثلا اف مگودم خواهد نشتیک بیوا بکن نه یک کمپلیت گرفتن برلینه هزین کمپلیت گرفتن برلینه لازمه پشتی و اف سریجن که پیواژن که در باز بوده وک شنگال وک کوبانی وک پیواژن بر بچاف لازمه وک چاپمنی دفدور یعنی وک وان حوالا دکارن مثلا یونتی که چه بکن Just imagine. Nobody making himself. This is we can say this is a print line. Yeah. I've not. I will admit. Have you called him? No, this is a company. The ISIS is here. You know, this is small mountain. You see the front for us. The ISIS is there. And we can say this village is a front line. Merhaba. Baş. Evet, baş. Çavani vas? Baş, ty çay. Merhaba, baş. Thank you. Welcome. Spot. De mucha emoción. Estar con las IPJ. Qué valientes que son, joder. No. Pero... ¿De qué es la fábrica? De cemento. De cemento. Y están ahí. Y ahora vamos a... Sí, vamos a darles caña ahora, a darles tela. Let's go. The person is. قاعد الفرع هذا. لا. تمام. Let's go. أنا ورا الفون دربه ورا. خساریا دموکراتیک حق هر انسانه که موساد بینه حق هر جواکه که اجبری جمع سلاح راد کنه یعنی انسانه که آنجا جواکک یعنی جواکک به ریا خساریا دموکراتیک و آنجا بکار به خود تمثیل بکه ما فکی مروف انسانیه ما فکی ما فی هر گلکیه یعنی سیستم که انسان آنجا خاطر آزاد که موساد بینه اجبری جمع جان خود بوجی فداد کنه بوی سیستمی بدن روش کنه ¡Hala, qué guapo! El tanque casero, chaval. When you are believing in a way of life, then you must protect it. I must protect me, not only for myself. I must protect me for all of the women by the time of my people. Or when I can defend me, then I can do this for another one. This is a situation of all of the left side of the world. They are critiquing anything, they are believing anything, but they can resolve their own problems. And therefore, the capitalism is taking out the person, the human taking out from the society, and so he's remaining alone, so he can attack better. But when you are
together with your society, the capitalism, they can't attack you very good. How can I fight against this capitalism? How can I change it? It's impossible. They are thinking so because they are thinking in the West. When we are thinking like the Kurds yet, so then we will give up. We will say we have nothing. We have no armies, no monies, no state. We have power, and therefore we will give up. No, but we have friends. We have a solidarity. We have all of the world, and so many peoples. What are thinking the same thing, what are believing the same thing, and this is enough for us. And to know that hope is more important, that all these victories, all of these results what we have. And until yet we don't say that we have do a revolution. No, we only learned the Kurdish people to live like a Kurd, to believe that they are Kurd, they can be a Kurd, they can have a Kurdish identity.